Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tilawah juz 21 kemarin sampai surat Ar-Rum. Sekarang Luqman. Itu dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمين في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Oke, kita tidak terlalu Oke, kita lanjut ke bagian 16. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam li Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Khatimatun fi dzikri baqil wajib mimma ala mukallifin min wajib Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila lil alamin rahmatun wa fuddila. Khatimatun fi dzikri, bagian berikut maksudnya bagian ini, bagian 16 ini adalah penutup zikri baqil wajib, dalam menerangkan kewajiban mimma ala mukallifin, yang tersisa, maksudnya yang dari wajib ini yang tersisa, yang wajib diyakini, mimma ala mukallifin min wajib, dalam menerangkan kewajiban yang tersisa yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf. Mukallaf itu sudah balik, sudah mampu, sudah tahu hukum dengan baik. Mukallaf dia sudah balik, faktor utamanya. Nabiyuna Muhammadun qad ursila, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh lil alamin rahmatan wa fuddila, sungguh telah diutus oleh Allah atas seluruh alam, lil alamin rahmah, sebagai rahmat, wa fuddila, dan diutamakan atas semua rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir, khatimul anbiya, yang membawa rahmat untuk seluruh alam, rahmatul lil alamin, tidak hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh makhluk Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu, maksudnya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak hanya berlaku itu hanya untuk kaum Arab saja, tapi untuk seluruh kaum manusia. Ya. Beda halnya dengan syariat Nabi yang sebelumnya. Bisa Nabi Lut hanya untuk kaum sebelum, dan ya Nabi Isa kepada Bani Israel itu kan hanya kepada umatnya saja, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam itu berlaku ke semua manusia. Ajaran Islam juga rahmat bagi seluruh orang, dengan adanya kepedulian dan agama untuk menjaga lingkungan hidup. Tidak boleh merusak, mengganggu semua makhluk Allah yang kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan keistimewaan syariat beliau, yang syariat yang beliau bawa
agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya sesuai dengan fitrah manusia dan tidak membebani manusia dengan sesuatu di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Atas dasar inilah tidak ada ajaran lain yang melebihi keutamaan ajaran Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam adalah agama yang luhur dan tidak ada yang menandingi keluhuran. Akhlak dan kepribadian yang beliau miliki Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi salah satu penyebab utama Nabi Muhammad SAW. Keluhuran akhlak beliau ditegaskan dalam Al-Quran langsung pada surat Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oke, cukup banyak. Bagian 17 ya. Abu Abdullah Abdul Muttalib. Oh, harus ibn ya. Wa Hashim Abdu Manaf yantasib. Abuhu ayahnya Nabi Muhammad SAW Abdullah ibn Abdul Muttalib. Harusnya ada ibn. Ya, saya lupa. Ini Syed Ahmad bin Abdullah Abdul Muttalib ialah Abdullah bin Abu Abdul Muttalib. Wa Hashim Abdu Manaf, dan lanjut lagi bin Hashim bin Abdi Manaf ya yantasib, yang nasabnya, yang nasab itu yang keturunannya tersambung. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW ada dari golongan Quraisy, yaitu Bani Hashim, yaitu suatu kelompok yang sangat disegani di tanah Makkah. Beliau adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Dalam hal ini terdapat pertalian darah antara Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, terlebih lagi Sayyidina Utsman ibn Affan yang merupakan putra dari sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Arwah, sebagai putra dari bibi Nabi Muhammad yang bernama Al-Bayda binti Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad. Sedangkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah sepupu Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Di samping itu keduanya, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, itu dua-duanya mantunya Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian, yakni Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu anha dan Sayyidatuna Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Sedangkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah menikah dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Begitu pula dengan Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar yang merupakan mertua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan Hafsah binti Umar, Sayyidina Umar. Dan salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad sangat mencintai para sahabatnya. Aneh kalau ada sebagian kelompok yang membenci sahabat Nabi. Itu aneh. Padahal mertua beliau itu Khulafaur Rasyidin. Inilah salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad sangat mencintai para sahabatnya. Nabi Muhammad tidak segan-segan memuji para sahabatnya dan menyebutnya sebagai generasi terbaik Islam. Bagaimana firman-Nya? Tapi ini hadis. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala nabiyuna khairukum qarni thumma alladhi yalunahum. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu
Yang berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya generasi Nabi Muhammad. Kemudian generasi sesudahnya, yaitu maksudnya generasiku itu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Kemudian generasi sesudahnya itu tabi'in, dan lalu generasi setelahnya yaitu tabi'at tabi'in. Ini dalam Al-Bukhari. Silsilah dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam satu garis besar dari jalur ayahnya. Jalur ayah berarti dari Abdullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kidad bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gharib bin Fihl bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lalu beberapa bangsa Arab sebelumnya. Terus bin Nabi Yunus Ismail wa Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu salah satu ya keturunannya Nabi Muhammad. Ini asal dia itu mulia. Bani Hashim. Ayo, jangan ngomongin Bani Hashim. Al-Ba'ali. Ya, semua adalah waliullah Ba'ali. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.